আজি না সবজি ললে পাউৰি যাইছে তো ইটো বি আছে ইটো কিং চিলি আৰু ইটো তিতাকুটি Hello guys, so welcome back to my channel. To sob manake good morning. To jai ase kheti de kheti jana sabole ase kiman jungle hoise ki grobo pai nai kheti bi jabole bi time adjust kurbo lage kam bi kurbo lage to upai nai to aji ase Saturday to jaibo jagana sabo jungle jabra kimen olaise to nya hoina sapabi kurubo aro nika korna aji laga din kinika hoina jabo to soto to pani to giri ase umbrella duri ase to eta to alop aha to ahi ase bole soto ase to ঠিক আছে guys to ekibar nia kurina खेती दे जाबो खेती दे पुंगचा पिछि दे मोला खेती खान भी दिखाई दिबो किनिका होयना আছে ओए अपनी आन तो साइ थाका मनु खान तो जनी থাকিবो होलेबे कुमा मनु मोला का चैनल दे नतुन मनु विजिट करि ना थाकिसि गले तो सब्सक्राइब भी करि दिबि आरो शेयर भी करि दिबि ना अनेका मोला का लाइफस्टाइल अपडेट kan साइ थाके बोले तो আজি तो भावना करि আছে আৰু বেম্বু শুট বি वापस आते दुईटा तीनटा उसी गलबि पकाय ना खाव कारणे लोबो सब्जी खाने भी ना आजिकाली तो बेम्बु शुट सीजन हुआ আছে तो ऑर्गेनिक सब्जी खाव लागे ना ऑर्गेनिक इज द बेस्ट कोनिस ना ना रास्ताते जासे ऑन द वे तो चलो तो खेती पुंसा पीछे दिखाओ दे खेती पुंसा पीछे दे अपने उनके भी दिखाई दिवो यही पमेला खेती तो किनी का जंगल उसे कोना ना तो चलो हेलो सरिकान तो मैं खेती दे पुंसी से तो अपने उनके दिखाई दिवो तो सुहा पर पूरा मिहिन कोलगास्तुन आका मकोई ना कोल मकोई तो पूरा मिहिन करि दिसे सबै पूरा मिहिन करि जे मकोई ना तो सफा करे बेसी আছে तो फाले सफा करले আছে तो इफाले तो जा पहिला काली प्रश्न सफा কৰিছিলে আৰু ছোট ওলা আছে বলে গাইস আপোনালোকে কিবা একটা দেখাই দিব তো সবই গাইস তো বানানা আৰু ইটো বি একটা ওলাই না আছে তো অলপ দিন পিছতে খাবলে টাইম হৈ যাব চন্তানান সবই মকই গাছ খান মে কুমা খান না নিকাওনা আছে তেবি তো টমেটো গাছ খান তো ও নিচে বি ওলা আছে আপোনালোকে তাতে বি জান দেখাই দিব তো গাইস ইটো বি একটা ওলা আছে तो काली प्रश्न नीचे दिखाई दिस ना वो तो ये तो आरो याते ला तो दिखाई दिसे तो इतो तो अलग दिन पिछे खावले टाइम हो जाओ तो इफाले भी जंगल होइसे तो याते पापाया गाछ तो ना इफाले हम से पास है तो मिर्चा ला गाछ सबै ने नि गाछ दे मिर्चा गाछ आरो इतो আছে आदुआ गाछ भी बेसी पाल उला আছে जेमन सपा करबो मेन बाल उलाबो तो गाइस इतो আছে फार्मर लगा जिंदगी तो जुमल एकटा किसान लगा एकटा फार्मर लाइफ तो ना तो जिमान इतो गाछ खान के मान मेंटेन करना सपा करबो तो इमान ताखान करने भी गाछ भी फटफट होती करने भी बाल हो ना तो जे सपा ना करबो जंगल होबो कोइ निया उसी गली तो बाल न होबो इतो আছে तो इतिया सफा करबो किमान सफा करबो पारे करबो आरो याते মই आरो बनाना ट्री भी बेसी মই आरो लागाइसे तो इतिया ओला इतो जासाल तो मान इतो खेती कराला जगह আছে तो काटी ना नक्तुन ओलाला आरो जोला बिजो ओलाला आसो ना तो इतिया सबै दिस इयर दे चारटा गाछ एनिका दुरिसे तो মই नतुन गाछ खान भी आरो अपग्रेड কৰিছে इतो आस्ते आस्ते गुना इतो जाते बेसी अपग्रेड কৰি দিব लगा दिवो तो चलो तो बेसी देरी नगना मैं भी अलग वर्मा करबो काम करबो निया करिना आरो घर जाबो तो আজি लगा इतो আছে আজি लगा शेड्यूल আজি लगा दिन एने कोना बाल पर काम करिना सफा करि दिबोले आरो सामते दिखाई दिबो आपन गिबि किमान सफा करिस ना আজি ना सब्जी लले पाउरि जाइसे तो एतो सुका भात আছে आरो एतो रातम चटनी আছে दे आरो एतो किंग चिली लंबा मिर्चा किंग चिली ला बुनी আছে दे ये तो कन कलेक्शन करना আছে तो ये तो बात खा लो आगे तो की करो ना उपाय ना
শুক্ৰা তো বেছি ডিস্টার্ব কৰি থাকিছে লুকাই না পলাৰ কাৰণে চব্জি তো লো পাউৰি আছে আৰু পানী বি পাউৰি আছে আজিতো না তো জংগল লগা কাঁচা পানী খাব লাগিব উপায় নাই তো আগে ভাত খাই ল'ব কেতিয়াবাৰ নিগা তাড়াতাড়ি তেন্তে পাউৰি থাকে সব মানুহকে চিয়াৰ্ছ দে ৰাতাম তো এইটোখান জাগাতে না চাফা কৰিছে দে এইটো জাগাতে পৰা নিকা ক্লিন কৰিছে ওপৰত দেতাক না এনে হয় না ইফালে বি নিচে দে অলপ ক্লিন কৰিছে এইটো জাগাতে এইটো লগা জাগাতে না তো ইফালে বাকী আছে ইফালে লগা এইটো জাগাতে পৰা নিকা কৰনা উটো কৰ্ণৰ ফালে নিকা বাকী আছে দে আৰু এইটো লগা ওপৰতে বি বাকী আছে তো চাম্বি হৈ যাইছে না গৰবি যাব লাগে এইটো কাৰণে itu fale na baki ase aya nakobi de bishi utu kol kan kin kitia khawle time hobo kuma manu comments kori de itu to alop time lagibo niki hole bi itu to alop joldi hoi jabla moi bhanna de itu to na time hoa ase osor hoa ase guys na amni kan hisabe itu to alop osor ase bole ekdom special hobo de khawle na organic as na otu bi aro notun duita ola ase itu ase de ndrane ase de losun pata ndrane na ndrane la jaga ase to ede kuchula jaga itu an kuchula jaga ase kuchu bi bishi mitha ase na to guys ki ko na purana kheti ase to jungle to pat hulai jai to হলিবি উপায় নাই কৰিবলৈ লাগিব না তো মই সবজি অলপ কালেকশন কৰিছে এইটো আনবি আপোনালোকে দেখাই দিব মই এইটো বি আছে এইটো কিং চিলি আৰু এইটো তিতাগুটি অৰ্গেনিক পিয়ৰ অৰ্গেনিক হোটেল খানতে বেছি খাবলৈ মজা হ'ব আৰু ইয়াতে এইটো আছে এইটো গুটি কালেকশন হৈছে দে আৰু এনে হনা ইয়াতে এইটো আদৱালা ফুল আছে দে বেছি মিঠা আছে আৰু এইটো না এইটো আন কালেকশন কৰিছে বেছি বি নাই বেছি ওলানে খাবলৈ না তো এইটো কাৰণে আছে তো এইটোতো জুইটো ডুঙা হৈ থাকিব দিও কিন্তু মানে যে কেৰগেটো আন কি গান মকই খাই দিয়ে না চাই না মকই সব কেৰগেটো পৰা খাই দিছে তো চাইতে ভালে না এইটো খানটো কুমাকাটো কাটি দিছে তাতে বি খাই নাযাইছে ধুনীয়া হোৱা না আছে হয় banana tree na banana tree moi itu notun halala ase itu wala na notun halise aru upor de bi ase notun na itu bi notun ase de itu bi notun ase aru itu bi notun ase to niauna aste moi na lagabo itu to jungle ase jungle na itu to kati thakibo moi to niauna paratak itula compound de paratak banana laga plantation kuri dibo aru itu ama itula kheti lagam itula mati la malik na to taikibi kitia bar dibo nia kori na moi bi alop 1 taka 2 taka rasta holi khulibole karne na moi bi kuribo plan koribo to this year to ismar mona 4ta laga phala ulaise 2ta to khawle already time hole ase osor ase aru 2ta ula ase to itu first ula laga 2ta banana ula la tipra itu khiti la malik ke kokai hibi dibo aru church tv dibo na to chalo guys to itu to gode bi jawlet bi time ase ine hoy na beshi to paye farmer la life laga zindagi bi ki ko na kurishi kole bi organic khaw na pawa kurishi kole bi duk aru ekdin laga hazira bisrana kha manu ase to ki kru na time adjust kurna kuru lagibo to itu kan sapa kurule la pending do ahi na next saturday te hona nikatamte aru sapa kurbo to aji to gode waru wapas jawole ase
sambi hoy ase gor jawle time hoise na to soto ekta live update ase enika kam kore jaise kona na to apni gan tai to ki kori na thaki ase na kona kuma manu bi bhabna bi kori thaki pare to ane moi enika te jas de aji tu kona na apni ke dikhai dela ase to ti ase to apni gan itu laga moi laga video moi laga vlog te apni an bala ase ki bia lagise apni comment section kori dibi aru next video next vlog te aru log robo te ane sob manu bi bal thakibi aru next video next content te log ro de to sob manu ki bye bye aru jai hind vande mataram aru itu lamba mircha besi chala ase भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन